गोंयांत कितें खबर रे इलेक्शनाची 27 इलेक्शनाक कोण जिखता? आतां म्हाका दिसता तशें हांव सांगता बीजेपी जेतेली रे. कित्याक सांग? तुमची पार्टी ना दवड मरे. बीजेपीक डिफीट करपी आजून तरी खंयची पार्टी आहा गोंयांत एट प्रेझेंट इलेक्शना लागीं पावली? पूण सगल्यो पार्टी पंचार. देखून आयका. हाय फ्रेंड्स, आय एम अंतोष ब्रागांजा फ्रॉम गोवा. आता फुडल्या इलेक्शनाक 27च्या सगळे तयार जाल्ले, आमचे अलायन्स करपाक सोदताले, फेल जाले मारे. आता पयलींच काँग्रेसाक कितें जालां गोंयांत, लोक पयलींसून मानता आनी इतली वर्सां काँग्रेसूच येयल्या गोंयांत, काँग्रेस येयला. पूण फाटले इलेक्शनचे पयलीं इलेक्शनाक कितें जालें? काँग्रेसाची मेजॉरिटी जावन काँग्रेसाचो गव्हर्नमेंट फॉर्म जावंक ना. कित्याक जावंक ना? काँग्रेसाचे सदांच डिले मॅटर चीफ मिनिस्टराचो पोस्ट भरपाक. हांगाच गोंयानूच म्हणून न्हू, ऑल इंडिया लेवल इमिजिएटली जाल्यार झूप करून चीफ मिनिस्टर पोस्ट भरना. हांव नको तो कित्याक रावता म्हणून, कसले हेका रावता तें तुमी जाणा आसतले, हांव नको. इमिजिएट भरना. इट टेक्स 15 days 20 days चीफ मिनिस्टराचो पोस्ट भरपाक. तितून मागीर दुसरे चान्स घेता. आतां गेल्या इलेक्शनाक पळय, त्या पयलींच्या पर्रीकर साहेब आसतना तेन्ना काँग्रेसाची मेजॉरिटी जाल्ली. पूण कितें जालें? सगळे ते रॉटन ग्रँडफादर पळय मरोंक पावलेले, ते खुर्ची सोडूंक सोदिना सीएमाचो पोस्ट. आशा रे मरच्या वखदार. कोण म्हणटा आपूण जाता, तो म्हणटा आपूण जाता, तो म्हणटा आपूण जाता, तो म्हणटा आपूण जाता. जोगणी हे जोगणोकूच उरले. पूण कितें जालें? लास्ट इलेक्शनाक नाल्लान पर्रीकर साहेबाक सपोर्ट केलो आनी बीजेपी गव्हर्नमेंट फॉर्म जालो. फर्स्ट बीजेपी गव्हर्नमेंट इन गोवा बिकॉज ऑफ नेग्लिजन्स ऑफ दीस पीपल. काँग्रेस चीफ मिनिस्टर पोस्ट भरपाक सगळे मात्रे धोकरे सगळे आपूण जावंक सोदता. दिस इज द रिजन काँग्रेस इज फेल्ड इन गोवा. बरें, तेजे उपरांतूय आतां फाटीं तेजे उपरांतल्या इलेक्शनाकूय काँग्रेसाक चान्स आसलो गोंयांत. पूण कितें जालें? सेम तशेंच सगळे क्रॅब मेंटॅलिटी. सगळ्यांच्या पांयांक धरून ओडटा आनी आपूण वयर सरूंक सोदता. परत बीजेपीकूच चान्स पडलो. सारकें न्ही? बरें, आतां एक खेपो तुमी जाणा, सगळे लोक सगळे म्हणटा हे आमचे एनजीओ बॉब मारता, सगळे लोक रस्त्यार येता, अशें म्हणटा, बीजेपीन म्हणटा खूब रॉंग केला, असोच थिंगा प्रॉब्लेमां केल्या, रॉंग केला. पूण रॉंग केला म्हणून इतलेंय करून फुडल्या 27 इलेक्शनाक बीजेपी जेतेली. कित्याक? कुमराक मोडकी ना दवड अशें जाला. खंयची पार्टी एक परी तेका ऑपोजिशन बरी स्ट्रॉंग पार्टी आहा बीजेपीक गोंयांत? सांगा म्हाका. एक पासून ना. ह्या खेपो एक्चुअली काँग्रेसाक सपोर्ट आहलो, आमचो हे आहलो जावपाक, फॉर्म करपाक, जावपाक, जिखपाक. आनी तेणी अलायन्स केल्ले सगळे पार्टी जॉयंट जावन, जश्यो आम आदमी पार्टी, गोवा फॉरवर्ड, आमचे आरजी आनीक ते सगळे एकठांय जावन तेणी अलायन्स करून बीजेपीक उडोवपाक चिंतलेले. बरें, बरी गोश्ट, नो डावट. सगळे तर एकठांय जाल्या. पूण हेंच्या भितर युनिटी ना. आतां फर्स्ट बिगिनींग कितें जालें पळय, तो केजरीवाल येयलो आनी कितें तरी काँग्रेस, अरे तूं काँग्रेसाचें अलायन्स करूंक सोदता आनी तूं काँग्रेसाचेर रॉंग उलयता. दिस इज फुलीश न्हू? येदो ब्रिलियंट मनीस मरे तो. तूं आतां काँग्रेस आनी तांकां अलायन्स करूंक सोदता गोंयांत, आनी तूं गोंयांत येता आनी काँग्रेसाचेर अगेन्स्ट उलयता. त्या खातीर सगळें फेल जालें. आतां आम आदमी पार्टीक चान्स ना गोंयांत. कित्याक? सगळे तेंचे पळय कोण व्हडले आले सगळे रिजायन जाले आम आदमी पार्टीचे. फर्स्ट ऑफ ऑल आमचो अमित पालेकर, तो हे आसलो, चीफ आसलो तेजो गोंयांत, प्रेसिडेंट, तेणे रिजायन केले. आनी कितलेच जाण रिजायन केले आनी 5-6 जाण हांवें पळयलें आनीकूय रिजायन जायत गेले. म्हणजे ह्या फुडें आम आदमी पार्टी काबार गोंयांत म्हाका दिसता, अशें आय फील. गोंयांत आम आदमी पार्टी येवपाक ना. हें ड्यू टू केजरीवालान तो हाडून बॉम्ब फोडलो म्हणून. तो तर येवंक नासलो आनी येवन तरी बरें तरी उलयलो. उलय नासतना वाटली उगीच रावपाचो. कित्याक उलोवंक जालें तुका? दुसऱ्यांनी काँग्रेस हें तें करून तेका लागून आम आदमी पार्टी फेल. बरें, दुसरें आरजीचेंय तुमी जाणा न्ही? तेजे उपरांत आरजीचो एक सपोर्ट आसतलो आसलो एक बरो. सगळे गोंयकार आरजी पार्टीक मानताले सारके.
पूण तुवें कितें जालें तुमी जाणा, आमचे हे बाबडे लंडनाक अमेरिकाक आनी बोटीचेर आसता ते सगळे आमचे गोंयकारांनी तांकां पयशे धाडले. कित्याक धाडले? आपणाच्या पोटाक उणें करून पासून आर्जीक पयशे धाडटाले ते आपणाच्या फॅमिलीक उणें करून. कित्याक? तांकां दिसले आमी कांय गोंयांत ना, आमी पोटाक लागून भायर गेल्ल्या लंडनाक अमेरिकाक बोटीर. आमीच्यानी गोंया सांबाळपाक जायना, आमी जोडपाक गेल्या पोटाक लागून. देखून हे पळय कोण गोंयच्या खातीर वावुरता तांकां ते डोनेट करूंक लागले, पयशे जोडटा तितले वद्दे तांकां दिले तेणी. पूण फायनली कितें जालें? मनोज करप बरोबर सगळे एकठांय केले आनी पटाक करून जावन भायर सरलो. तुमी जाणा मरे हांव आनी कितें सांगू, सगळे पयशे धाडले ते खूंय रे अकाउंट कोणा कडेन आहा. आय डोंट थिंक अकाउंट आसतलो म्हणून. सगळे एकठांय पयशे जाले आनी तो पटाक करून भायर सरलो. पार्टी फेल. सो आरजी पार्टी फेल जाली. आतां दुसरें गोवा फॉरवर्ड. पयलें हांव म्हणटालो गोवा फॉरवर्डाचेर हांव मातशें बरें उलयनासलो, कित्याक तें फेल जातलें, तो हें करतलो म्हणून, आपूण चीफ मिनिस्टर जावंक सोदतलो आनी पाड घालतलो म्हणून. पूण म्हाका दिसतालें कितें तेजेर हांव व्हिडिओ काडूंक सोदतालो की सांगून कितें ताका पार्टीन घेवपाकूच जाय म्हणून. व्हेरी इम्पॉर्टंट VIP तो आमचो नाल्ल. कित्याक? ताका तर पार्टीन घेयना एलायन्स जावन, तो आपणाचे कॅन्डिडेट दवरतलो आसलो आनी मोतां फोडटलो आसलो. तो पावरफूल मनीस. सो देखून ताका घेवपाक कंपल्सरी आहले एलायन्स करता तेन्ना. पूण आतां तेजे एकल्याचें खूंय फकता. तेजी व्हडले ताका होवपाचो ना एक पार्टी. काँग्रेस आमची आम आदमी पार्टी तर फेल जाली, आरजी फेल जाली, दुसरो गोवा फॉरवर्डूय एकल्या कडेन जावपाक ना ते, आनी काँग्रेस तर सारकीच फेल जाली. आनीक तुमी काँग्रेसाक इन फ्युचर आनी सोदनाका येतले म्हणून ह्या वर्सा. दॅट्स वॉट आय फील. हांव तुमकां म्हाका दिसता तें सांगता. दिस इज माय फिलिंग्स. मे बी आय एम रॉंग. इफ आय एम रॉंग आय एम सॉरी. पूण कितें आहा आतां पळय, काँग्रेसान लास्ट मोमेंट इलेक्शनाक थोडे दीस म्हटल्यार कितें डिसिजन घेतलें? तो गिरीश चोडणकराक प्रेसिडेंट केलो. अरे ताका हाटी काडलेलो. तुमी जाणा मरे कितें लफडे ते हांवें सांगपाची गरज नाका म्हणून काडलेलो. पूण आतां ताका तर प्रेसिडेंट केलो जाल्यार आनी कितें उरलां? ताका कितलेच आमच्या काँग्रेसांनी सोडले मरे लोकांनी. ती मनीषाबाई तेनूय सोडले. इतली हार्ड ग्राउंड लेवलाचेर काम करपी ती झांसी की राणी म्हणटाले आपूण, पूण सोडले. कितें फायदो? असले कितलेच जाण काँग्रेस सोडून गेले. कित्याक? ताका प्रेसिडेंट केलो आनी सगळ्यांची मनां वायट जाली. हें वयर हायकमांडाक गमता रे, पूण कितें तांकां तेंचे कडेन हो न्यूज पावना. वो तो मोदें कोण पळय आतां न्हू, तो सगळीं नाटकां करता. तोच करता सगळीं नाटकां. देखून एका घेतलो आनी ते आतां गोंयांत म्हाका दिसना होप आसतलो म्हणून. आतां काँग्रेस तर परत सारकें गोंयांत येतले जाल्यार म्हाज्या कोंतान हांव सांगू, 3 मनशांक काडपाक जाय पार्टयेंतले. एक तो गिरीश चोडणकर, दुसरो आमचो युरी आनी तिसरो अमित पाटकर. हे 3 जाणांक पार्टयेंतले सारकेच तर काडीत जाल्यार पार्टी गोंयांत फॉर्म जावंक शकता. आनी असो बरो पावरफूल प्रेसिडेंट आसपाक जाय आमचो बाब एल्विस कॉमिसा सारको. जाल्यार तुका होप आसतलो. ना जाल्यार ना रे. ताका घेवप म्हणजे सगळ्यांची मनां मांकडी जाली. गिरीश चोडणकराक घेतला तेन्ना सगळे काँग्रेसाची तोंडां आंबट जाली वर्करांची. आनी हे सगळे पार्टीन काम करप म्हणजे वर्करांचेर आसा. जे वर्कर पळय काम करता, उमेदीन काम करता, तेजे तुका सगळे इलेक्शनाक भोंवन ते हार्ड वर्क करून जिखून हाडटा. आतां फाटीं तसोच गेले फावट हे हांव सांगता ते पयलीं 2 हेज्या डिकेडा पयलीं आमची बाय प्रतिमा कुतीन, ते सारकें काँग्रेस. इतलें तेणी ग्राउंड लेवलाचेर काम केलां काँग्रेसाक मरून बायलांच्या बारोन सिलिंडर घेवन हें घेवन तें करून सगळें काम करून इतलें आनी हेल्पफूल. पूण ताका कितें केलें? ताका भायर दवरलें. तेन्ना आतां न्हू फाटल्या इलेक्शनाक ताका भायर उडयलें. आनी हे व्हडले पळय कोण रॉटन ग्रँडफादर आहा तांकां नाका आसलें ताका दिवपाक. कित्याक? ते जाणा आसले ते ब्रायट ब्रिलियंट हे मनीस आनी ते पयशे घेवपी न्हू. ताका केल्यार ते जाणा आसले तेंची दाव फोपपाक ना म्हणून. देखून ताकाच भायर उडयले. म्हणून ते फ्रस्ट्रेटेड जावन तेणें सोडून ते आम आदमी पार्टीक जॉयन जाले. म्हणजे आतां हांव नको ह्या फुडें कितें करतलें तें. पूण ताका सगळे आख्ख्या वर्ल्डान मानता सगळ्या. कित्याक हांवें एज पर माय सर्वे आमचे फ्रेंड सर्कल पळय आनी लंडनाक आनी अमेरिकाक आनी पोर्चुगलाक पळय
सगळे तिका मानता. आता गोंया सोड, ते तर फाल्यां पुर्तुगालाक लंडनाक तर इलेक्शनाक बसत 100% येता, कित्याक ते सगळे लोक तेका मानता. गोंयचे आतां मानपाक गोंयचेय मानता, सगळ्यांक ते पावता. पूण जालां कितें, हे ओल्ड रॉटन ग्रँडफादर आहा ते तेका वयर सरोंक दिना. दॅट इज अ थिंग. कित्याक शी इज व्हेरी हॉनेस्ट अकॉर्डिंग टू मी. आतां हांव नको ह्या फुडें कितें जातलें म्हणून. अलायन्स करूंक सोदताले, पूण अलायन्स एकूय सारकें तुमचे धरना. काँग्रेस फेल, दुसरे आम आदमी पार्टी फेल, आरजी फेल, आमचो गोवा फॉरवर्ड कितें करतलो एकलो. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. सो दिस इज द रिजन हांवें तुमकां सांगलां फुडल्या इलेक्शन 27 बीजेपीच येतली म्हणून. सारकें ना तुमी सांगा. ओके फ्रेंड्स, थँक्यू फॉर वॉचिंग. टेक केअर अँड गॉड ब्लेस यू.